पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां बढ़ती महंगाई के बीच भी लोग सिर्फ 1-2 रुपए में स्वादिष्ट तली हुई सब्जियों का आनंद ले पा रहे हैं। रानाघाट शहर के चौराहे पर फुटपाथ किनारे चल रही 50 साल पुरानी यह दुकान अब भी ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। तापस कुंडू, जिन्होंने अपने पिता की बीमारी होने के बाद ये दुकान संभाली है, बताते हैं कि आलू, बैंगन और मिर्ची की चॉप 2 रुपए में मिलती है और जबकि फुलूरी अभी भी 1 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। कभी पेशे से ड्राइवर रहे तापस ने परिवार और दुकान को बचाने के लिए पेशा बदल लिया। ग्राहकों की भारी भीड़ इस बात का सबूत है कि स्वाद और सादगी का मेल आज भी जीवित है। महंगाई के इस दौर में ये छोटी सी दुकान लोगों को जुड़ने और खुश रहने की प्रेरणा दे रही है। মূল্যর বাজারে 2 টাকার চপ আর 1 টাকার ফুলুরি কি করে সম্ভব? ওই কোনো রকম চলছে। যেহেতু এই ব্যবসা ছিল বাবা এখন অসুস্থ, পারে না, এই দোকান ফেরাতে হয়। আগে কত করে ছিল এগুলো? আগে ছিল 1 টাকা, লকডাউনের পরে হয়েছে। লকডাউনের পরে দামটা হয়েছে, তাই তো? তো আপনি দিনে কত টাকা বিক্রি হয়? ওই 1500-1600 টাকা বিক্রি হয়। কটা থেকে কটা? 3টে থেকে রাত 10টা। আর সকালে এই দোকানটা কি থাকে? সকালে আলাদা লোক মাংস। আচ্ছা, আপনি এটা রাত্রিবেলায় এইটা করেন, তাই তো? আমি রাত্রে। আগে কি করতেন? আগে আমি গাড়ি চালাতাম। এখন এই ব্যবসাটাই মোটামুটি নেমে গেছে। ব্যবসা করছি আর ওই সকালের দিকে একটু টোটো চালাই। ভবিষ্যতের পরিকল্পনাটা কি আপনার? ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বলতে এইভাবে চলছে, আর আরও চালাবেন? চালানোর তো ইচ্ছা আছে এখন। এই 1 টাকা 2 টাকায় করে যাবেন? হ্যাঁ, এটাই করে যাবো। বেশি দাম বাড়াবেন না? তাই এতে পর্তা পোষায় আপনার? হয় কোনো রকম। কি নাম?